जय जगन्नाथ। राधे श्रीकृष्ण। जदि कौनसी व्यक्ति सदा सर्वदा चिंतारे रही थांती, दुख कष्ट रोग समस्या एसबु दे गति करिथांती, ताहाले एहार प्रकृत मूल कारण हेउची तांको संपर्क लोक। प्रकृतरे मनुष्य जो व्यक्ति से मानकु निजर बोली भाबुथांती आ सदा सर्वदा ताकू विश्वास करिथांती, भरोसा रखिथांती, सेही व्यक्ति हु समस्त व्यक्ति को बा मनुष्य को नीच देखि थांती आउ सबु किछि समस्या को केवल तांको पाखरी ही अर्पित करि थांती। एहा एकमात्र कारण आपण माने मने रखंतु। जदि कोनोसी व्यक्ति आपण को एपरी नीच देखि थांती, कष्ट दे थांती, सेही व्यक्ति आउ केही भी नुह। सेही व्यक्ति होची केवल आपणक परी एक मनुष्य, जो मनुष्य को आपण जानिछंती, ताकू विश्वास करूछंती आ ताकू भरोसा रखिछंती, किंबा आपणक संपर्क लोक किंबा आपणक परिवार लोक। एही लोक ही आपणक सदा सर्वदा आपणकू कष्ट दुख समस्या दे थांती आ बहुत चिंता दे थांती। आउ जदि कि एही चिंतारु आपणकू मुक्त करि थांती, जे कोनोसी भी समस्या को समाधान करि थांती, आपणकर सबु किछि रोग सबु किछि धन सबु किछि संपत्ति को उत्पित करि थांती आ रोग को क्षय करि थांती, सेही मनुष्य हेउची कोनोसी व्यक्ति नुह किंबा कोनोसी संपर्क नुह, बरम सी होचती गीता भागवत। सी हेउछंती परम आत्मा, सी हेउछंती भगवान विष्णु। सेथिपई आपण एही जीवन रे जति जन्म होइछंती, गोटे मनुष्य जीवन होई एही शरीरर प्रत्येक सदस्य को प्रत्येक संप्रदाय लोकों को किंबा परिवार लोकों को सम्मान करने बहुत जरूरी अटे, किंतु काहाकु मध्य अतिरु अति आपणार मध्य भाविबा अनुचित अटे। काहाकु मध्य बेसी बेसी विश्वास करने द्वारा केवल आपण ही सदा सर्वदा हरस्त ही होई परिबो। सेथिपई मने रखंतु, आपणकर जेते मध्य चिंता दुख कष्ट रोग दिन को दिन जदि बढ़ी चली, जदि धनर अभाव देखा देउची, जदि कोनोसी शत्रु आपण को नीच देखि थांती आ सदा सर्वदा सी विजय प्राप्त करि थांती, ताहाले गोटिए कथा मने रखंतु, सेतेबेले केवल एही भागवत ग्रंथ को मने रखंतु। भागवत पुराण को केवल गोटिए मात्र श्लोक को सदा सर्वदा निज कर्णरे सुनिबाकु चेष्टा करंतु। प्रत्येक दिन आपण एही भागवत को पढ़ंतु, नहले निज कर्णरे सुनंतु। शुणिबा द्वारा सेतिकी पुण्य प्राप्त होइथाय, जेतिकी नारद मुनि जेतिकी भगवान गणेश आ माँ सरस्वती को पूजनीय भावरे प्रत्येक भक्त माने पूजा आराधना करुछंती, सेतिकी पुण्य प्राप्त होइथाय शुणिबा द्वारा भागवत। ताहाले मने रखंतु, भागवत अत्याधिक एक चमत्कार। भागवत हेउछंती ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। सेथिपई आपण विश्वास करंतु, एही भागवत द्वारा आपणकर सब किछि समस्या दूर होई परिबो। आपणकर शत्रु जदि विजय प्राप्त करुछि ना, ताहाले मने रखंतु, आपण जदि कोनोसी भी मध्य धनरे ऋण लई फसी जाइछंती बा सेही ऋण को सुझी पारु नाहांती, किंबा आपणक जीवन रे कोनोसी रोग दुख कष्ट समस्या विभिन्न प्रकार आपणकर समस्या दिन को दिन बढ़िबारे लागिछि, किंबा चिंता, ताहाले सेही कथा बा सेही चिंता आजि ठारू सदा सर्वदा समाप्त घटी पारिबो। काहेकि ना आपण भागवतर गोटिए ग्रंथ गोटिए श्लोक को निजे मन ध्यान दे शुणी देइछंती। आपणकर सेही दिन ठारू आपणक शत्रुर विनाश निश्चित भावरे घटी पारिबो। ए कथा मने रखंतु, काहेकि ना भागवतरे भगवान श्री हरि कहिछंती गोटिए मात्र वचन, आउ सेही वचन हेउची जे कोनोसी भी मनुष्य व्यक्ति थाउ ना काहेकि, जदि सी कोनोसी अवस्था रे मध्य दुख कष्ट बा अन्य काहाठारु मध्य परास्त होइछंती, सी मो शरण को जेतेबेले आसीजिब, अर्थात सी जेतेबेले भागवत को निज कर्णरे शुणिदेव, सेही दिन ठारू तार विजय प्राप्त निश्चित भावरे घटिब। एहा कोनोसी मिथ्या नुह, भागवत ग्रंथरे थिबा प्रत्येक सत्य वचन। सेथिपई आपण मने रखंतु, किछि व्यक्ति अछंती एमानकु विश्वास करंती नाही, अर्थात भागवत किंबा कोनोसी शास्त्र ग्रंथ को विश्वास करुनाहांती आ ताकू मिथ्या वचन बोली कही थांती, आ एहार पाप ताकू एही क्षण ही भगवान देखाई दियंती। जेमितिका आपण देखिथिबे एही कली जुगरे हठात
बयस नहेबा पूर्वरु कौनसी भी स्त्री बा कौनसी स्वामी बा कौनसी व्यक्ति से स्त्री हो बा पुरुष जेकोसी भी नारी थाउ ना कहीं से अकाल मृत्युवरण करिथांती से माने बहुत दुख कष्ट पाई थांती। यार गोटे मात्र कारण आही कारण होउची जो मनुष्य शास्त्र को भागवत को नीच देखी थांती आ मिथ्या वचन कही थांती ताकू एही क्षण ही भगवान उचित दंड दे थांती। सेथिपई आपण मने रखंतु मनुष्य जीवन प्राप्त हेतु आमे समस्तक प्रति कर्तव्य रही किंतु गोटे कथा सर्दा सर्वदा मन रखंतु मनुष्य माने आपणक परिवार लोक किंबा आपणक सदस्य लोक जे पर्यंत आपण जीवित रे थिबे बा एही शरीर रे आपणक प्राण मध्य थिब से पर्यंत प्रत्येक मनुष्य आपणकर नाम को स्मरण करिवे आपण को मन रखिबे कि आपण कहार बापा भाई भौणी एसबु किछि किंतु जेते बेले आपणकर मृत्युवरण घटिब से ही सदस्य परिवार लोक धीरे धीरे करी आपणा लोक दूर को चली जिबे आ संपूर्ण भाव में आपण को भूली जिबे जे प्रकृति रे आपण केही जने व्यक्ति आम पाखरे थिल किंतु जदि आपण गोटे थर मात्र एही भागवत को निज कर्ण रे सुनिथिबे किछि क्षण किछि मिनिट सेही क्षण आपण को सदा सर्वदा जमपुर को मध्य झिकी आनी निज पाखरे रखिदेव आ सीए हेउची आमर एही भागवत ग्रंथ रे थिबा भागवत शास्त्र पुराण यह सत्य अटे। भगवत श्रीकृष्ण निजे ही कहिछंती जे कोनोसी मनुष्य से पाप करि थाउ किंबा पुण्य जदि सी मो शरण को आसीजिब सेही दिन ठारू मु ताकू निज पाख को टाणी देबी ताकू कोनोसी भी जमदंडर दंड सह्य करने को पड़िब नाही। ठीक से परिका भागवत रे उल्लेख थिबा कथा को आपण थरुटिए मात्र विश्वास करी देखंतु किछि कथा मने रखंतु आज आपण केउ कार्य करिछंती काली आपण केउ कर्म करिछंती एहार आपण को कोन ध्यान अछि ज्ञात अछि किछि भी नाही काहे कि ना आमे प्रत्येक क्षण किछि ना किछि पाप करि दउछंती जेहेतु आमे मनुष्य किंतु मनुष्य जीवन रे एक सर्वस्व रहस्य लुचि रहिछि कौनसी मनुष्य एक व्यक्ति नुहे बरम भगवान का आशीर्वाद तुल्य जो भगवान को आमे पूजा आराधना करुछंती ताकर भोग हेउछंती केवल आमे ताकर प्रसाद हेउछंती केवल आमे हेउछंती भगवान का आशीर्वाद भगवान का अंश सेतिपई आपण सर्वस्व कार्य रे विजय प्राप्त करि पारिबो। आपण केबे भी चिंता दुख कष्ट रे बिल्कुल भी रुहंतु नाही मने रखंतु एही भागवत गीतारु आपण किछिटा श्लोक को निजे कर्ण रे सुनंतु न बोली पारिले किंबा न पढ़ी पाले सुथा आपण निज कर्ण रे सुनि दियंतु आ सेही दिनठु देखंतु गणी गणी आपण केवल 21 दिन जेपरि संपूर्ण भावरे बीती पारिबो संपूर्ण भावरे समाप्त घटिब सेही दिन ठारू आपणकर चमत्कार घटी पारिबो। भागवत एक भगवान ब्रह्मा भगवान श्रीहरि सेथिपई आपण जे कोनोसी काम बा कार्य थाउ ना काहेकि आपण भागवत को निश्चित भावरे निज कर्ण रे सुनंतु निज कर्ण रे सुनंतु एहा एक पुण्य अटे एहा एक अत्यधिक चमत्कार अटे। एही कलिजुगर सर्वस्व पाप को भगवान श्रीहरि आम वस्त्र परिका मला लगी जेपरी झड़न हेउची जेपरी सफा हेउची निज माँ निज संतानकर धूली लगी जाइथिबा वस्त्र को किपरि सदा सर्वदा सफा करि थांती ठीक से परिका आपण यदि भागवत को निज कर्ण रे सुनि दियंती भगवान मध्य प्रत्येक भक्त जो भक्त भागवत को सत्य मानुथांती आ ताकू सम्मान करिथांती सेही भक्तर वस्त्र रे बा निज देह रे जदि जे कोनसी पाप लगी रही सेही पाप को निज हस्त रे छाड़ी दियंती आ निज पाख को माँ कोल परिका टाणी नियंती। सेथिपई मने रखंतु कि भागवत अत्याधिक एक चमत्कार याकू सम्मान देवाई चेष्टा करंतु आकु सत्य बोली मानिबाकू चेष्टा करंतु काहेकि ना सम्मान देबा आ सत्य कहबा केवल गोटे थर कहबा मात्रे आमर कोटिए पाप धोई होई थाई एक कथा भूलंतु नहीं जेहेतु आपण गोटे भगवानकर वरदान मनुष्य आउ आपणक द्वारा सबु किछि संभव होई पारिबो निज कर्ण रे सुनिबाकू चेष्टा करंतु। चलंतु ठीक एपरी गोटे कथा सुनिबा। भागवत रे भगवान श्रीहरि स्वयं कहिछंती
गोटे व्यक्ति सदा सर्वदा पापरे पीड़ित होइछन्ति अर्थात अत्याधिक पापरे करिछन्ति तथापि ताकू जमदंडर मिली नाही। एहार अर्थ कौन? काहेकि से व्यक्ति को जमपुरु स्वयं भगवान श्रीहरि निज पाखक आनिथिले किपरि आमे मध्य पाप करिछन्ति आम अजाणतरे किंतु आमको मध्य दंड मिलिबो। किंतु आमे चाहिबा जेहेतु आमे जानि पारिछन्ति प्रकृतरे भागवत किए भागवत कौन ताहाले आमे मध्य पुण्य अर्जित करिबा। भगवान श्रीकृष्ण आमको मध्य जमपुरु रक्षा करिवे। सेथिपई चालतु जानिबा एही भागवतरे उल्लेख थिबा कथा। आपण माने गोटे कथा मने रखंतु, एहाकु सत्य मानतु आउ निश्चित भाव में कमेंट माध्यम राधे श्रीकृष्ण कहतु। कहीं आमे होचती भगवानकर वरदान आशीर्वाद एक सुंदर मनुष्य जहाद्वारा कि आमे सदा सर्वदा शास्त्र को सम्मान देवा उचित, भगवान को मानिबा उचित अटे। आपण उपवास व्रत विधि जेकोसी उपास करंतु ना कहीं, जेकोसी व्रत पालन करंतु ना कहीं, जेतिकी आपण को पुण्य प्राप्त हेब नाही। आपण जदि शास्त्र को सत्य कहिबे आ सम्मान देबे ताठारु अधिक पुण्य प्राप्त करि परिबे। आ सुनिबा द्वारा ता आपणकर सर्वस्व पाप क्षय होइजिब। आपण दिन मानकरे बस केवल 5 मिनिट समय बाहर करी एही भागवत को निज कर्णरे शुणतु। मने रखंतु सर्वस्व पाप क्षय होइथाए। सेथिपई चालंतु जानिबा एक सुंदरमय एक वचन भगवान श्रीहरिंकर अत्यंत प्रिय अत्यंत मधुर भगवंतर बाणी। सेथिपई चालंतु जानिबा। जम भुवन रे एक व्यक्ति जाई पहुँचिले। सीए ता जीवन रे बहुत बड़ा पाप अर्जित करिछन्ति। जम पाखरे बसिथिबा दूत मध्य सेठारे थिले। आ चित्रगुप्त देखिबाकू लागिले कि प्रकृतरे एही व्यक्ति ता जीवन रे पाप करिछि कि नाही, सीए स्वर्ग को जीव ना नरक को जीव देखिले। आ तांकर देखि सारी जमराज को कहिबाकू मध्य लागिले कि एही व्यक्ति ता जीवन रे बहुत बड़ा बड़ा पाप करिछि आउ आर त्राही बिल्कुल भी नहीं। आकु एही क्षणी नरक को पठाजिबा उचित। सेतेबेले जमराज जानि पारिले जे प्रकृतरे एही व्यक्ति ता जीवन रे पाप करिछि। जमराज आदेश देले जमदूत को जे एही क्षणी ही ताकू नरक को नहीं जाओ आउ जेते मध्य दंड अछि ता उपरे प्रयोग कर। एमिति कहिबारु सेही व्यक्ति बहुत दुख कष्ट करुथिले, बहुत क्रंदन मध्य करुथिले आ बारंबार कहूथिले मोर भूल हो जाइछि आउ केबे भी एपरि भूल करिबि नाही, मते ही क्षणी छाड़ी दियो मते। सेतेबेले एमिति कहू कहू स्वयं भगवान श्री हरि सेही जमपुर को आसिले। आसी जमराज को कहिथिले कि एही व्यक्ति तुमर नुहे बरम मोरी अटे। एही व्यक्ति ता जीवन रे केवल मते ही स्मरण करिछि। सेथिपई मु आसीछि ता पाखकू ताकू नेबा पाई। सेतेबेले जमराज पुणी थरे चित्रगुप्त को कहिबाकू लागिले तुमे तो कहूथिला एही व्यक्ति ता जीवन रे कोनोसी पुण्य अर्जन करि नाही आ पाप बहुत पाप करिछि। सेतेबेले चित्रगुप्त देखिबाकू लागिले प्रकृतरे एही व्यक्ति जे भगवान श्रीहरिंकर नाम जप करिछि कि नाही किंबा पुण्य करिछि कि नाही, किंतु ता जीवन रे से गोटे भी पुण्य अर्जित करि नाही किंबा गोटे भी से तार नाम को स्मरण करि नाही। भगवान श्रीकृष्ण ताकू स्वयं निज पाखकू आनिले आ ताकू धरी स्वर्गपुर को गमन करिदेले। नारद मुनि से पाखरे थिले। भगवान श्रीहरिंक पाखरे नारद मुनि देखुथिले प्रकृत सत्य। सेही मनुष्य भगवान श्रीकृष्णकर चरण को स्पर्श करिले आ बारंबार तांको कहूथिले हे भगवान श्रीहरि मु केबे भी मो जीवन रे आ पाप करिबे नाही। मु जानि पारिली मो जीवनर प्रकृत सत्य रहस्य। मते गोटे मात्र सुजोग दियंतु जे पुणी थरे मु पुण्य अर्जित करिबी, केवल तुम चरण रे रहिबी आउ कोनोसी पाप मो द्वारा जेमिति हेब नाही। मते गोटे थर मात्र सुजोग दियंतु प्रभु। एपरि कहिबा द्वारा स्वयं भगवान श्रीहरि केबे भी कहारी कथा को मना करती नहीं। आउ जेहेतु ये आ जीवन रे किछि पुण्य करिछि सेथिपई भगवान श्रीहरि ताकू पुणी थरे एक जन्म देबे बोली निष्पत्ति नेले आ गोटे माँ गर्भ को पठाई देले। सेतेबेले नारद मुनि भगवान श्रीकृष्णकर एक लीला को देखि पचारिले हे प्रभु मु आपणकर एपरि लीला को बुझी पारु नाही।
ଯେ ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ତ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ପାପ କରିଛି, ସେ କୌଣସି ପୁଣ୍ୟ କରିନାହିଁ। ସିଏ ଯମ ଭବନରେ ରହି ନର୍କରେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ କାହିଁକି ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଲ ପ୍ରଭୁ? କାହିଁକି ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଏକ ନୂତନ ଜୀବନ ଦେଲ? ପ୍ରକୃତରେ ୟା ଜୀବନରେ କେଉଁ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜିତ କରିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଦୟାକରି ମୋତେ ଏ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ମୋତେ ଜ୍ଞାତ ନାହିଁ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜ୍ଞାତ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନାରଦ ମୁନିକୁ କହିଲେ, ତାହେଲେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଯାହା ବି କହୁଛି ବଚନ। ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ଯମ ପାଖରେ ଥିଲା, ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ଯାଇ ସେହି ଯମପୁରରୁ ତାକୁ ନିଜ ପାଖକୁ ଆଣିଲା। ମୋ ପାଖକୁ ଆଣିଲି। ଆଉ ଯେହେତୁ ତାର ବହୁତ ବଡ଼ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ପୁଣି ଥରେ ସିଏ ନୂତନ ଜୀବନରେ ଜନ୍ମିତ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଜନ୍ମ ହେବା ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ଏହି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ବା ଏହି ମୂର୍ତ୍ତ ଲୋକକୁ ପାଖକୁ ପଠାଇଦେଲି। ଏହାର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କାରଣ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ଅଶୋକ। ଅଶୋକ ଥିଲା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ନାମ। ସିଏ ଏକ ରାଜ୍ୟର ବହୁତ ବଡ଼ ରାଜା। ତା ଜୀବନରେ ସେ ସର୍ବସ୍ୱ କଥା ମାନୁଥିଲା। ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଦାନ ଧର୍ମ କରୁନଥିଲା। କୌଣସି ପୂଜା, କୌଣସି ହୋମ, କୌଣସି ଜପ ତପ ବିଲକୁଲ ବି ମଧ୍ୟ କରୁନଥିଲା। କାହିଁକି ନା ସିଏ ଭଗବାନ କ'ଣ ବୋଲି ବିଲକୁଲ ବି ମାନୁନଥିଲା। ସିଏ ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ପସନ୍ଦ କରେ, ଯେସବୁ ଜିନିଷକୁ ସେ ନିଜ ନୟନରେ ଦେଖେ, ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ଯେସବୁ ଜିନିଷକୁ ସେ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥାଏ। ଏପରି ତାର ଜୀବନ ବିତୁଥିଲା। ସିଏ ତା ଜୀବନରେ ପାପ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଜିତ କରିଛି। ଯେମିତିକା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇନାହିଁ, କି କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଦାନ ଧର୍ମ କରିନାହିଁ, କି କାହାକୁ ବସ୍ତ୍ର ଟିକେ ପ୍ରଦାନ କରିନାହିଁ, କୌଣସି ଭୋକିଲା ଲୋକକୁ ଦାନ ମଧ୍ୟ ବା ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦାନ କରିନାହିଁ। ସିଏ ତା ଜୀବନରେ କୌଣସି ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜିତ କରିନାହିଁ। ତଥାପି ମୁଁ ତାକୁ ସର୍ବସ୍ୱ ତାର ଗୁଣକୁ ଦେଖିଲି, ଆଉ ଭାବିଲି କି ପ୍ରକୃତରେ ତାକୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ପାଇପାରିବ ସିଏ। ସେତେବେଳେ ନାରଦ ମୁନି କହିଲେ କି, ହେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି, ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ଜୀବନରେ କେଉଁ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜିତ କରିଛି ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୁହନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ନାରଦ ମୁନିକୁ ଦେଖାଇ କହିଥିଲେ କି, ତାହେଲେ ବାସ୍ତବରେ ଯାହା ବି କିଛି ସତ୍ୟ ତୁମେ ତୁମ ନୟନରେ ନିଜେ ହିଁ ଦେଖ, ନିଜେ ହିଁ ସବୁ କିଛି ଜାଣିପାରିବ। ଅଶୋକ ଏକ ରାଜା ଥିଲେ। ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। କାହାକୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଦାନ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ କରୁନଥିଲେ। ଏମିତି ହଉ ତାଙ୍କର ବହୁତ ବର୍ଷ ଚାଲିଗଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତମାନେ ଯଦି ମନ୍ଦିରକୁ ବା ଦେବାଳୟକୁ ଗମନ କରିବେ, ତଥାପି ସିଏ ଥଟ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କରି 3ଟି ରାଣୀ ଥିଲା ଆଉ 5ଟି ସନ୍ତାନ ଥିଲା। ସେହି ରାଣୀମାନେ ଆଉ ସେହି ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ରାଜାଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ପାଳନ କରୁଥିଲେ, ଆଉ କୌଣସି ମନ୍ଦିରକୁ ଗମନ କରୁନଥିଲେ କିମ୍ବା କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନଥିଲେ। ଏମିତି ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ରାଜା କେବେ ବି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ନିବାରଣ କରୁନଥିଲେ, ଆଉ ସଦାସର୍ବଦା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ରାଜା ଅନ୍ୟ ଏକ ରାଜ୍ୟକୁ ଗମନ କରିଲେ, ଆଉ ସେଠାରେ ତାଙ୍କେ ଯଜ୍ଞ ହୋଇଥିବାରୁ ଦେଖିଲେ। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଗମନ କରିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ନିଜ ଭୁବନକୁ ଡକାଇଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରୀଙ୍କର ବିବାହ ଥିଲା। ବିବାହ ସମୟରେ କିଛିଟା ପଣ୍ଡିତ ମଧ୍ୟ ସେହି ରାଜାଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ପାଳନ କରି ଆସିଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ରାଜା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁନି ଋଷିଙ୍କୁ ଦାନ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଏକ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଦେଖୁଥିଲେ ଆଉ ସର୍ବସ୍ୱ କଥାକୁ ଶୁଣୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ। ସେତେବେଳେ ଅଶୋକ ରାଜା ଅନ୍ୟ ଏକ ରାଜ୍ୟକୁ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ, କାହିଁକି ତୁମେ ଏହି ଭଣ୍ଡ ବାବାକୁ ନିଜ ପାଖକୁ ଡାକିଛ? କାହିଁକି ତାକୁ ବସ୍ତ୍ର ଅନ୍ନ ଏସବୁ ଦାନ ଧର୍ମ କରୁଛ? ଏହା ଏକ ମିଥ୍ୟା ତୁଲ୍ୟ ଅଟେ, କୌଣସି ସତ୍ୟତା ନାହିଁ ବାସ୍ତବରେ। ସେତେବେଳେ ଏହି ରାଜା କହିଲା, ଆପଣ କହୁଥିବା କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମିଥ୍ୟା। ଯଦି ଏ ଜୀବନରେ ଏ ଶରୀରରେ ପ୍ରାଣ ଅଛି, ତାହେଲେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ତ ବାସ୍ତବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ସତ୍ୟ ଅଛି ତାହେଲେ ମିଥ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯଦି ରାତ୍ର ଅଛି ତାହେଲେ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏହା ବିଲକୁଲ ବି ଭୟଭୀତ ହେବାର, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ହେବାର
संभव ही नहीं। सेथिपाई तुमे काहेकि एमानकु विश्वास करुनाह? प्रकृतरे एमानक द्वारा भगवान पाखकु जाई पारिबो रास्ता थाए। जेमितिका सीट पड़िथिबा कारणरु तुमे ऊपर को उठी पारुच, ठीक सेपरिका एमानक द्वारा तुमे भगवान पाखरे मध्य पहुँची पारिबो। तुमर प्रत्येक प्रश्नर उत्तर एमानक पाखरे अछि। सेतेबेले एही राजा बहुत क्रोधित होई अशोक राजा अन्य एक राजा को पचारिबाकु लागिले, ताहाले मोर गोटे प्रश्न तुमर एही पंडित मुनि ऋषि माने देई पारिबे एहार उत्तर? सेतेबेले सेही राजा कहिबाकु लागिले अशोक राजा को, तुमे थरे मात्र परीक्षा करी चेष्टा कर जे किपरि एही पंडित माने तुमर प्रत्येक प्रश्नर उत्तर दे पारिबे, तुमको शांति करि पारिबे आ निजरे आकर्षित करि पारिबे। सेतेबेले अशोक राजा पचारिबाकु लागिले सेही मुनि ऋषि मानकु, प्रणाम कले नहीं किंबा सम्मान देले नहीं, केवल गोटे थर पचारिले, तुमे जदि भव ज्ञानी देखाउच बा बहुत ज्ञानी अछ, ताहाले मोर गोटे मात्र प्रश्नर उत्तर दियो। एही जन्मरे मु गोटे राजा होई जन्म होईची, अत्याधिक राजा, आउ अन्य एक जन्म ग्रहण कले मु किपरि जन्मित हेबी? सेतेबेले सेही मुनि ऋषि माने तांको कथा को सुनी हसिबाकु लागिले आउ कहिले, हे राजन, तुमे एक मानव, तुमे एक मनुष्य, सेथिपाई आमे तुम प्रति क्रोधित करुनाह, जेहेतु तुमे अज्ञानी अट। आमे तुम पर क्रोध करिनाह, एहार अर्थ नुहे कि तुमको भोगिबाकु पड़िबो नाही। तुमे बहुत अहंकारी अटे, निजकु निजे गर्वी मध्य, सेथिपाई तुमर जन्म एक कुष्ठ रोगित होई जन्मित हेब। जेतेबेले तुमे पूर्व एक जन्मरे जन्मित हेब, सेतेबेले तुमको खाइबा पाई कोनोसी अन्न, पिंधिबा पाई कोनोसी वस्त्र मिली पारिबो नाही। तुमको बहुत क्षुधा लागुथिब, किंतु तुमे सेवन करि पारुनथिब कोनोसी भोजन। तुमको निज शरीरर अंश को घोड़ेबाकु पड़िबो, किंतु एहार वस्त्र मध्य मिलिबो नाही। एहा ही सत्य अटे। मुनि ऋषिंकर कथा सुनी अशोक हसिबाकु लागिले आउ कहिले कि, पूर्व गत जन्म कथा किए जानिछि? पूर्व जन्मर कथा मध्य काहार मन अछि? सेथिपाई एहा त मते मिछ तुल्य लागे। वास्तवरे जहा किछि घटुछि एही क्षणीर जीवन विषय मते कुह, जहा एक सत्य घटिथिबो। सेतेबेले सेही पंडित माने सेही मुनि ऋषि माने राजा को कहिबाकु लागिले, तुमे एक गर्वी राजा, कोनोसी प्रजा को साहाय्य करिनाह, कोनोसी देवता को कोनोसी देवी को मध्य विश्वास करिनाह। तुमर आदेशरे तुमर राणी, तुमर पुत्र, तुमर पुत्री मध्य तुम परिका देखा जाउछंती, जेमिति सेमाने मध्य काहाकु दान धर्म करिनाह। सेथिपाई तुमर अल्प दिन रे राजार पद हटि जीव, समात्म घटिब, आ तुमे एक भिकारी बनि जीव। भिकारी होइकि तुमर मृत्यु वरण घटिब। एहा ही सत्य अटे। जेतेबेले तुमर मृत्यु होइजिब, सेतेबेले तुमर राणी आ तुमर पुत्री आ तुम पुत्र एक रास्ता तड़कू आसीजिबे। ताको कौनसी व्यक्ति निजर बोली भाबिबे नाही, किंबा केही भी ताको साहाय्य करिबे नाही, ठीक जेपरिका तुमे करूच। आ एहा अल्प दिन रे निश्चित भाବରେ घटिब। गणी गणी तुमे 21 दिन जाओ, 21 दिन भितर तुमर ए सब कार्य निश्चित भाବରେ घटि पारिबो। ए कथा सुनी राजा हसीदेले आ विश्वास कले नहीं। तापरे निज भुवन को आसीगले। जेतेबेले निज घर को बा रात्र समय आसी निज कक्षरे शयन करुथिले, सेतेबेले राणी को मध्य ए विषय कहले। राणी मध्य काहारी कथा को विश्वास कले नहीं, आ हसीदेले। कहिले कि कौनसी व्यक्ति जदि आमर भविष्यत विषय जदि कहीदेवे, ताहाले प्रत्येक व्यक्ति तो भविष्यत को सुधारी पारिबे। यह एक मिथ्या स्वामी, तुमे कहा कथा विश्वास करना। एमिति कही निजकु निजे से सब कथा को भूली गले। जेमितिका 21 दिन घटिबाकु जाउछि, ठीक सेपरिका 19 दिन ठारू तांकर दुख चिंता समस्या लागिगला। धीरे धीरे तांकर सर्वस्व धन क्षय हेबारे लागिला। ताके भाबुथिले प्रकृतरे सर्वस्व सुना अलंकार मोती माणिक केउ आड़े चली जाउछंती, ताहा मध्य हमको ज्ञात नाही। धीरे धीरे सम्मत भावरे तांकर सर्वस्व धन संपत्ति चलीगला। जेमितिका 20 दिन घटिला, ठीक सेपरिका तांकर राजा पद मध्य चलीगला। एक टांडर भिकारी मध्य बनिगले। रास्ता कड़े बसी रहिले। कौनसी धन मध्य मिलिला नहीं, जेहेतु प्रजा मने
ତାଙ୍କ ପ୍ରଜା ସେହି ରାଜାର ପ୍ରଜା ମଧ୍ୟ ରାଜାକୁ ଆଉ ଦେଖିଲେ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ରାଜା ଏକ ଗର୍ବୀ ଥିଲେ, କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନଥିଲେ। 20 ଦିନ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଏପରି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଘଟି ରାଜାକୁ ସର୍ବସ୍ୱ କଥା ଜ୍ଞାତ ହୋଇଗଲା। ଯେପରି ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ ଏକମାତ୍ର ପଣ୍ଡିତମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି ବିଚାର କରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅନ୍ୟ ଏକ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ରାଜା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଘୃଣା କରିଲେ ଆଉ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କେବଳ ତୁମ କାରଣରୁ ଯାହା ବି କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଛି କେବଳ ତୁମ ବଜେସେ। ସେତେବେଳେ ଅଶୋକ ରାଜା ଅନ୍ୟ ଏକ ରାଜାର ଚରଣକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି କହିଲେ, ଦୟାକରି ସେହି ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ଠିକଣା ଏମିତିକି କୁହନ୍ତୁ। ଯାହା ବି କିଛି କହିଥିଲେ ତାହା ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ହେଲା। ଆଉ ମୁଁ ଚାହୁଁନାହିଁ ମୋରି କେବଳ ଭୁଲ ବଜେସେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ମୋ ପିଲାମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତୁ। ଦୟାକରି ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା 21 ଦିନ ଭିତରେ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଘଟିବ। ଏସବୁ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ଅଶୋକ ରାଜାଙ୍କର ଏତେ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ଦେଖି ରାଜା ସହ୍ୟ ଧରି ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି ଅନ୍ନ ଦେଲେ, ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ କିଛି ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଲେ। ତାପରେ ସେହି ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ ଡକାଇବା ପାଇଁ ନିଜେ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ତାଙ୍କର ସେହି ଗ୍ରାମରେ ବା ସେହି ରାଜ୍ୟରେ ରହିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ରାଜାଙ୍କର ଆଦେଶ ଶୁଣି ସୈନିକମାନେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଲେ ଆଉ ସେହି ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ ଡକାଇଲେ। ପଣ୍ଡିତମାନେ ରାଜାଙ୍କର ସେହି ଭବନକୁ ଆସି ଦେଖିଲେ କି ଅଶୋକ ରାଜା ଏକ ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ ବନି ସାରିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବି ବସ୍ତ୍ର ବା କୌଣସି ବି ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଅଶୋକ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ସେହି ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଚରଣକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଲେ। ତାଙ୍କେ ଯାହା ବି କିଛି ଭୁଲ କରିଥିଲେ ବା ପାପନୀୟ କାମ ଅପରାଧ କରିଥିଲେ, ସେ ପ୍ରତି ତାକେ ମଧ୍ୟ ଚରଣକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ସର୍ବସ୍ୱ ପାପ ସର୍ବସ୍ୱ ଭୁଲକୁ ଜଣାଇଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ବାସ୍ତବରେ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲି ଆଉ ଏକ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସତରେ ଏସବୁ ମୋର ଘଟିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହୁଁନାହିଁ, ଯେହେତୁ 21 ଦିନ ପରେ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଘଟିବ ଯାହା ଆପଣ କହିଥିଲ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବେ ବି ଚାହିଁବି ନାହିଁ ମୋ ବଜେସେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ମୋର ପିଲାମାନେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭୋଗନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ଦୟାକରି କିଛି ନା କିଛି କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁନାହୁଁ, ନିଜ ଆଖିରେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ ଆଉ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ହିଁ ଭଗବାନ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ରାଜାଙ୍କର ଏସବୁ କ୍ରନ୍ଦନ କରି ବଚନ କହୁଥିବା କଥାକୁ ମୁନି ଋଷିମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ କଲେ। ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଯେହେତୁ ତୁମର ଭାଗ୍ୟରେ ଏସବୁ ଭୋଗିବାକୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମର ରାଣୀ ଆଉ ତୁମର ପୁତ୍ର ପୁତ୍ରୀଙ୍କୁ କୌଣସି ବି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ଆଉ ତାଙ୍କର ସର୍ବସ୍ୱ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଫେରି ଆସିବ। ଯେହେତୁ ଏହି ରାଜା ହିଁ ତୁମର ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆଉ ତୁମର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭରଣ ପୋଷଣ କରିବେ, ଖାଇବା ପାଇଁ ବା ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ବସ୍ତ୍ର ଖାଦ୍ୟ ସର୍ବସ୍ୱ ଦେବେ। ଏକଥା ଶୁଣି ଅଶୋକ ରାଜା ଖୁସି ହେଲେ ଆଉ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋର ଏହି ଭୁଲ ବଜେସେ କୌଣସି ମୁକ୍ତି ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇବି, ଏହାର ମୁକ୍ତି ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୁହନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ ମୁନି ଋଷିମାନେ ସେହି ରାଜାଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ କି, ତୁମେ ଯଦି ଏହି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ତୁମର ପାପ ସର୍ବସ୍ୱ ପାପକୁ କ୍ଷୟ କରିଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତ କେବଳ ଭାଗବତକୁ ନିଜ କର୍ଣ୍ଣରେ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ଆଉ ତୁମର ସର୍ବସ୍ୱ ପାପ କ୍ଷୟ ହୋଇଯିବ। ସେତେବେଳେ ଅଶୋକ ରାଜା ସେହି ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ ଦୟାକରି କହିଲେ କି, ତୁମେ ହିଁ ମୋତେ ସେହି ଭାଗବତ ଶୁଣାଅ, ଯେଉଁ ଭାଗବତ ଶୁଣିଲେ ମୋ ସର୍ବସ୍ୱ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ହଟିଯିବି। ସେତେବେଳେ ପଣ୍ଡିତମାନେ ସେହି ଅଶୋକ ରାଜାଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ଭାଗବତ ଶୁଣାଇଲେ। ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ପ୍ରକୃତ ବଚନ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ଅଶୋକ ରାଜା ଜାଣିଥିଲେ କି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ଘଟିବ ଆଉ ତାଙ୍କେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟରୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ କି, ଏହି ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ ସଦା ସର୍ବଦା ସମ୍ମାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଏମାନେ ଯାହା କରନ୍ତି କେବଳ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ହିଁ କରନ୍ତି। ଏମିତି କହିଲେ ତାଙ୍କେ ଭାଗବତ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଥିଲେ। ଏମିତି ଦେଖୁ ଦେଖୁ 21 ଦିନ ବିତିଗଲା ଆଉ ଯେପରି 21 ଦିନ ରାତ୍ର ହୋଇଛି, ଠିକ୍ ସେପରି ଅଶୋକ ରାଜାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା। ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଯମଦୂତମାନେ
ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇ ହୋଇ ତାକୁ ଆଣି ନିଜ ପାଖରେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ଆସି ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଲେ। ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ନାରଦ ମୁନିକୁ ବୁଝାଉଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ନାରଦ ମୁନି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମର ନୀଳା ଅପାର ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଅଶୋକ ରାଜାକୁ ତାକୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଏକ ନୂତନ ଜୀବନ ମିଳିଲା। କାହିଁକି ନା ଇଏ ନିଜେ ହିଁ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟତା। ସେଥିପାଇଁ ଅଶୋକ ରାଜା ଏକ ଗରିବ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଲା। ତାର ପାଖରେ ଖାଇବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ପିଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ବସ୍ତ୍ର ନଥିଲା କିମ୍ବା ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ନଥିଲା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଅଶୋକ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାର ସର୍ବସ୍ୱ କଥା ମନ ଥିଲା, ଯିଏକି ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ତାକୁ ଏକ ନୂତନ ଜୀବନ ପରିଧାନ କରି ପଠାଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତାର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ପ୍ରକୃତ କଥାକୁ ତାର ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜ୍ଞାତ ଥିଲା ଅଳ୍ପରେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା କି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କୁକର୍ମ ଫଳବଶ ସେ ମୋତେ ଏସବୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୌଣସି ଚିନ୍ତା କଲା ନାହିଁ। ଆଉ ଭାଗବତ ଗୀତାର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏକ ସ୍ଥାବରେ ବସି କେବଳ ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା, ନିଜ କର୍ଣ୍ଣରେ ଶୁଣିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେତେବେଳେ ସେହି ଅଶୋକ ନୂତନ ଏକ ଜୀବନ ପରିଧାନ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ନିଜର ବାପା ମା ଆସିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ କିଛି ନା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କାମ କରିବାକୁ। ଅଶୋକ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ବହୁତ ବଡ଼ ରୋଗ ଥିଲା, ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ତଥାପି ତାଙ୍କେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭାଗବତକୁ ନିଜ କର୍ଣ୍ଣରେ ଶୁଣୁଥିଲେ, ନିଜେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ କାମ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଗମନ କରୁଥିଲେ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଏମିତି ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଅଶୋକର ଜୀବନ ବିତୁଥିଲା। ସେତେବେଳେ ନାରଦ ମୁନିକୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଇଏ ଯାହା ବି କିଛି କହିଥିଲା କି ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଜନ୍ମ ନେଲେ କେବଳ ତୁମର ନାମକୁ ଜପ କରିବି, ଏହି ଭାଗବତକୁ ସତ୍ୟ ମାନିବି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିଜ କର୍ଣ୍ଣରେ ଶୁଣିବି, ନହେଲେ ପଢ଼ିବି। ଠିକ୍ ସେପରି ସିଏ ସର୍ବସ୍ୱ କଥାକୁ ଜ୍ଞାତ ଅଛି ଆଉ ଠିକ୍ ସେପରି କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ତାର ସର୍ବସ୍ୱ ପାପ ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ଷୟ ହୋଇଗଲା ଆଉ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ଏମିତି ବିଚାର କରି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ସେହି ଅଶୋକ ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଅଶୋକ ଯେହେତୁ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ରାଜା ଥିଲେ ଆଉ ଏ ଜନ୍ମରେ ଏକ ଭିକାରୀ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଅଶୋକ ଜାଣିଥିଲେ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟତା ଯେ ଭାଗବତର ଅର୍ଥ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅର୍ଥ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସ୍ୱୟଂ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ଅଶୋକ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିଲେ, ତାକୁ ଦର୍ଶନ କରିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଲେ। ସେତେବେଳେ ଅଶୋକକୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି, ତୁମେ ଚାଲି ଆସ ମୋ ସାଥିରେ, ତୁମକୁ ସର୍ବସ୍ୱ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ ସ୍ୱର୍ଗପୁରରେ। ଏହି କ୍ଷଣି ହିଁ ମୋ ସାଥିରେ ଆସିଯାଅ। ସେତେବେଳେ ଅଶୋକ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ମୁଁ ଏକ ରାଜା ଥିଲି, ଏକ ଏମିତିକା ରାଜା ଯିଏକି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଯାଇପାରୁନଥିଲା, କୌଣସି ଦେବତାକୁ ପୂଜା ଆରାଧନା କରିପାରୁନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏ ଜନ୍ମରେ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳୁ, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବି, ଅତ୍ୟଧିକ ସେବା କରିବି। ଆଉ ମୋର ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଆସିବ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବି। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବି କଥାକୁ ନେଇ ଭୟଭୀତ ରହିପାରିବି ନାହିଁ। ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଆଉ ସେଠାରୁ ଆସିଗଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ବିତିବାରେ ଲାଗିଲା। ଅଶୋକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭାଗବତ ଗୀତାକୁ ନିଜ କର୍ଣ୍ଣରେ ଶୁଣୁଥିଲା, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କର ନାମକୁ ଜପ କରୁଥିଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷଣ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କୁ ହିଁ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲା। ଏମିତି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଦିନକୁ ଦିନ ବିତିଗଲା। ଘରେ ଖାଇବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ପିଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ବି ଜିନିଷ ନଥିଲା। ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଘରେ ସର୍ବସ୍ୱ ଜିନିଷ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ଯେମିତିକା କୌଣସି ଦାନା କିମ୍ବା ମୁଦ୍ରା, ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ବସ୍ତ୍ର, କେବଳ ଭାଗବତ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା। ଏମିତି ହଉ ହଉ ତାଙ୍କର ବୟସ ବହୁତ ଅଧିକ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ଘଟିଲା, ସେତେବେଳେ କୌଣସି ଯମ କିମ୍ବା ଯମଦୂତମାନେ ଆସିନଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ କେବଳ ଉଦ୍ଧାର ହିଁ କରିଥିଲେ। ଏହା ଏକ ସତ୍ୟ ଘଟଣା। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିଜର ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, ସେହି ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ନିଜର ଭାବିବା ଉଚିତ ଅଟେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବୟସ ହୋଇଯାଇଥିବା କାରଣରୁ ଅଶୋକ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଏହି କ୍ଷଣି ମୋତେ ନିଜ ଆଶ୍ରମକୁ ନେଇଯାଅ, ନିଜ ଆଶ୍ରମରେ ହିଁ ରଖ।
एमिति देखु देखु अशोकर पुणी थरे तांकर मृत्युवरण होईगला। आ सेतेबेले ताके भगवान श्रीहरिंकर पादरे लीन होईगले। एक सत्य वचन सहित एक कथा सुनिबा द्वारा बहुत किछि पुण्य प्राप्त होई पारिबो। नारद मुनि एसबु पाखरे रही सर्वस्व घटना निज नयन देखुथिले आ बहुत खुशी होउथिले। सेतेबेले भाबिले कि भगवान श्रीकृष्ण को सर्वस्व कथा को पचारिबे बोली। सेथिपाई भगवान श्रीकृष्ण को नारद मुनि पचारिले, हे प्रभु, प्रकृत में मनुष्य मानक उद्धार करने कार्य केवल आपणकर। आपण जदि चाहिए कौनसी व्यक्ति सर्वस्व मनस्कामना तार पूरण हो आपण जदि का ऊपर कृप दृष्टि पकाइबे ताहले सही व्यक्ति धनवान हेउथाउ ना काहेकि क्षणकर भिकारी बनीजिब। तुमर एही परी दया देखी, तुमर एही परी नियति देखी मते बहुत खुशी लगिला, निजकु निजे बहुत भल मध्य लगिला। एक कथा सुनी नारद मुनिकर कथा सुनी प्रभु श्री हरि हसिबाकु लागिले आ कहिबाकु लागिले कि सत्य वचन। जेकोसी व्यक्ति पाप करिथाउ किंबा पुण्य एहार माध्यम मु देखि नाही। सीए ता जीवन रे कोनोसी पुण्य अर्जन करिछि कि ना नाही ता मध्य मु देखे नाही। केवल निज मन निज हृदय जदि कोनोसी व्यक्ति मते आराधना करिबो किंबा पूजा पाठ करिबो ताहाले सेही क्षण ही तार सर्वस्व मनस्कामना को मु पूर्ण करिदेबी। एहाई सत्य अटे। हे नारद मुनि, मन ध्यान दे शुण गोटे वचन। जदि कौनसी व्यक्ति को पूजा पाठ करने को इच्छुत हो नथुबो, इच्छा ही हो नथुबो ताको पूजा आराधना करने को, किंतु ताको पूजा पाठ करने को बाध्य अटे। गोटे थर मात्र पूजा पाठ करिले अत्यधिक प्रभु भगवान श्रीहरि ताको आशीर्वाद प्रदान करिबो। जेमितिका कौनसी व्यक्ति आसी तुमको विष पान करने बाध्य करिबो, तुमे बारंबार मना करिब सेही विष पान करने, किंतु से व्यक्ति तुमको बारंबार राजी कराइब एही विष पान करने। सेठारे विष अछि किंबा अमृत आपण को ज्ञात नाही। अन्य कौनसी व्यक्ति आपण को बाध्य करबा हेतु तुमे सेही सब विष पान करदेब। किछि क्षण पर तुमर मृत्यु घटिब। विषर प्रकृत काम हेउची विषपान जेकोसी मनुष्य करिब बा ताको घ्यास करिब, सर्वप्रथमे ताको नष्ट करिब, तार जीवन को हत्या करिब काम होइथाई। आ विष जानि न थाए प्रकृत रे तुमे किए, तुमे कौन, तुमे धनी किंबा गरीब। विष तो सेही मनुष्य को मारि थाए जो मनुष्य ताको पान करि थांती, ताको पी थांती, सेही मनुष्य को ताको मृत्यु दंड देई थांती। ठीक से परिका तुमे एही भागवत गीता को जदि बुझी पारुना किंबा पढ़ी पारुना तथापि तुमको शुणिबाकू पड़िबो। शुणी शुणी तुमको जते अत्याधिक बढ़ी जीवना सेही क्षण ही मु तुमको निज पाखकू टाणीदेवी। तुमर सर्वस्व दुख कष्ट रोग को मो निज हस्तरे मु लिभाई देवी। यह तो सत्य अटे। सेथिपाई प्रत्येक मनुष्य माने एक कथा को विश्वास करने उचित अटे। ए दुनिया रे वास्तव रे जदि भगवान श्रीकृष्ण अछंती ताहाले रात्र पर दिन आ दिन पर रात्र निश्चित भाव में घटिबो। समुद्र जेमिति केबे भी चाहे न थाए जे कौनसी भी जल ता पाखकू आसे और ता सतीरे मिसे, तथापि अन्य जल माने मध्य निजे समुद्र आड़ू आकर्षित होई आसुथांती। एहार प्रकृत अर्थ हेउची तुमे केबे भी काहाकू नीच देख नाही, काहाकू खालरे पकेइबा पाई चेष्टा मध्य कर नाही। सदा सर्वदा निजको ही निजे परिवर्तन करि दियो। सदा सर्वदा मु तुमको आशीर्वाद प्रदान करिबी। कौनसी भी दुख कष्ट रोग समस्या किंबा कौनसी भी विपद स्पर्श करि पारिबो नाही। एक कथा सुनी नारद मुनि अत्यधिक खुशी होइगले आ कहिबाकू लागिले, तुमर एपरी नीला को देखि मते आश्चर्य लागुची। मते मध्य इच्छित हेउची एही मनुष्य जन्म धरी पुणी थरे मते जन्म हेबा पाई। सेही जन्म रे केवल मु तुमर ही नाम को जप करिबी। कौनसी भी कार्य मो पाखरे रुकिबनी आ केवल तुम नाम को ही सदा सर्वदा स्मरण करिबी। एमिति सुनी श्रीहरि अत्यधिक खुशी होइगले आ सेतेबेले पुणी थरे नारद मुनि से कथा को पचारिले जो कथा अशोक भितरे घटिथिला। भगवान श्रीहरि जमपुर को गमन करी अशोक को निज हस्त धरी अणाइथिले केवल गोटे वचन कही। आ सेही वचन कहिथिले कि अशोक राजा ता जीवन रे कौनसी भी पुण्य अर्जित करी नहीं, सदा सर्वदा पाप करिछि।
सदा सर्वदा समस्त को कष्ट जंत्रणा देइछि किंतु यह सत्य कि सी भागवत गोटे मात्र श्लोक को गोटे दिन श्रवण करिथिला। ସେହି ଦିନଠାରୁ ତାର ସର୍ବସ୍ୱ ପାପ କ୍ଷୟ ହୋଇଗଲା ଆଉ ତାକୁ ଅପାର ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଗଲା। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଥର ମାତ୍ର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଭାଗବତକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବ ତାର ସର୍ବସ୍ୱ ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଯିବ। ତା ଜୀବନରେ ଯଦି ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ କୁକର୍ମ ଫଳ ଅର୍ଜିତ କରିଥିବ ତାର ସର୍ବସ୍ୱ ପୂର୍ବଜନ୍ମର କୁକର୍ମ ଫଳକୁ ନିଜ ହସ୍ତରେ ନିଭାଇ ଦେବି ଆଉ ତାକୁ ପୁଣ୍ୟ ଅପାର ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇ ଦେବି। ସେଥିପାଇଁ ତ ଅଶୋକ ଏକ ରାଜା ହୋଇ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ପୁଣି ଥରେ ଏକ ଭିକାରୀ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଆଉ ଭଲ କର୍ମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କେ ସଦା ସର୍ବଦା ମୋ ପାଦ ତଳେ ଲୀନ ହୋଇଗଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର କୌଣସି ବି ଜନ୍ମ ନେଇ ଏହି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ତ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ବଚନ। ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟଧିକ ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ନାରଦ ମୁନି ଅଶୋକର କଥା ଶୁଣି ଅତ୍ୟଧିକ ଖୁସି ହେଲେ ଆଉ ଶାନ୍ତି ବି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଏହି ଭାଗବତ ଏକ ଛୋଟିଆ ନୁହେଁ ବରଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ଅଛନ୍ତି। ଭାଗବତ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି। ଆପଣ ଯଦି ଭାଗବତକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ ସତ୍ୟ ମାନିବେ ପୂଜା ଆରାଧନା କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ଘଟିପାରିବ। କୌଣସି ବି ପାପ କିମ୍ବା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ବିଲକୁଲ ବି ଜ୍ଞାତ ହେବ ନାହିଁ। ଏକଥାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଭାଗବତ ଗୀତାରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ଭାଗବତ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଭାଗବତ ନିଜ କର୍ଣ୍ଣରେ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ କିଛି ପୁଣ୍ୟ ହୋଇଯିବ ଆଉ ଏତେ ପୁଣ୍ୟ ହେବ କି ଆପଣ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ମଧ୍ୟ ସୁଦ୍ଧା ଭାବି ନଥିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଏକଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଭାଗବତରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଏହାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ ତାହେଲେ ସେହି ଦିନଠାରୁ ତାର ସର୍ବସ୍ୱ ମଙ୍ଗଳ ଘଟିପାରିବ। କୌଣସି ବି ପାପ ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଆଉ ତାର ସର୍ବସ୍ୱ ଯେମିତି ଧନ ହେଉ କିମ୍ବା ଲୁଣ ହେଉ କିମ୍ବା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯେକୌଣସି ଥାଉ ନା କାହିଁକି ଋଣ ତ ସଦା ସର୍ବଦା କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ। ଧନ ବି ମଧ୍ୟ ସଞ୍ଚିତ ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏକଥାକୁ ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଥିଲା କିଛି ଭାଗବତର ସତ୍ୟ କଥା ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶୁଣିଥିବାରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। କାହିଁକି ନା ଏହି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଏମିତି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭାଗବତକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ବୋଲି ମାନୁଛନ୍ତି। ଏହାର ପ୍ରକୃତରେ ଆଉ କିଛି ବି କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ଭାଗବତ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ଅଶେଷ ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏହାକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ପୁଣ୍ୟତା ଆପେ ଆପେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥର ଭାଗବତ କଥା କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାଇବେ। ଏହି ଭାଗବତ ଗୀତା ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଧେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଲେଖିବା ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର କିଛି ନା କିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯେମିତିକା କାହାର ମଧ୍ୟ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆସେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଦିନଠାରୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଭାଗବତ ବିଷୟରେ ଶ୍ରବଣ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସତ୍ୟ ବୋଲି ମାନିଛନ୍ତି ସେହି ଦିନଠାରୁ ସର୍ବସ୍ୱ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ରୋଗ କ୍ଷୟ ହୋଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏକଥାକୁ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ କେବେ ବି ଏକଥାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରାଧେ ରାଧେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।